Good morning. Today is July 7, 2026. So now I invite Grace Pagbinawan for interview story about her life. So tell me. So JP. So tell na to. From what place? From Igao. Gravel. Town. Okay. So, but now, here na siya sa Cebu, nag-work. So, tell siya, past experience, elementary in Siargao, Surigao, then transfer, kay wala high school, maybe, to transfer sa Cebu, Nasak. So, apira here, nag-school sa Basak for 4 years. First year to fourth year, graduate. Then, college, CTU, 2011. Well, so wala ni graduate. So, tell what any course? So, cosmetology. So, ana, sa fit, o katong dere sa hair, no, color, or any, or cutting, from wet or dry. So, good experience pag OJT. Okay. Practice about it in Lindo. Salon, exclusive. So, ano siya, friend own. But na, from 2013, nag-start to work. 2015. So rest of 2 years, 2016, 2017 naman nag-start. So all, kaya para mag-practice sa again. Training to, no? So join mo ka to, no? Dito ta sa near sa Jollibee Mango na office. So kato nag-start 6 ka person, 6 17, 6 ka person there. Tapos sa si Manuel ang man, then 5 ka babae. So pag-open na 2017. So happy ra pag-work sa Magistats. First day, pagka difficult. Always nini, man, dengan sad, man, so right, so always hard. Nini, kung sa to, from Filipino or Korean, kung magpamasal so hard. Before Filipino, next na, Korean or other country. So, but how ang tip past na good mo massage? Best. Okay, few pa man, 6. How ba to ni open ang kaghan na? So, few na massage. But many na people know. So, sa second floor pa to sa metro, sa third floor pa to, not pa sa katong na elevator, not pa to natit pa. So, pagka first, sa second floor pa sa metro, no? Before pag-start yun. The next transfer, dito na near. Magka next na saan kay itong na fire, ito happen, 2000, forget na ko, basta, December ka po sa sama 20, kaya fire mo ito. Close, then later, sinulog pa open, kaya pag-close na December, wala close, kaya na paano to happen, kaya dangerous pa man, so later na open, so until 1 man ka sa pag-start sa 6 ka person, so now na 9 years, so 10 good experience
sa katong mga baby. How man no have skill sa massage baby nga katong love. Oh, 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 yan pa. Pull, pull, oh. When maybe reach, ito first time. So mini na line na next so daghan kayo customer. Again. So but good gyapon. O sige, good, mini ang tip ato. Kay happen, good man. Kay some babies from pa sa hospital, yasan, family, pay, mahal, but not ni love. No, not ni smile ang baby. So again, from Ayala, dito many two times happen. Then, now nga, when ganit transfer sa SM City nga branch, when makane transfer 2025, 2024, 25 na. So transfer after pag-start 2017 to 2025. So the end dito, transfer na sa Mother Stats branch sa SM City. So tell good experience sa SM City. About sa mga tong babies again, i-bring ba yun from Ayala, others nga no, where na Grace now, pag ginawa, so transfer na sa room, na sa, sudat na gyapon, customer, there naman, Patay, nagyapon good man may experience, so, more nagyapon customer, even i-transfer ka dito sa SM City. Why? More magyapon people follow you kay skill man sa katong baby. Pinapa yung baby nga experience nga different. How different man ang adult nga muscle, different man. So kanalite lang. So not nag-force. So fit so so practicean sa ng parent para later parents know how to massage sa baby cute kayo ka hard ka different pa man so teach okay so naman okay different man siya muscle wala kung kay muscle ang baby so all to 3 to sometimes maybe 5 for young son so good experience niya po pag-transfer sa SM now so more gihapon tip but how different in Ayala to SM mas more Ayala or more people na may Ayala okay first man nag-start but later 2022 man nag-open SM City kami hindi ako people different matulog different man sa dito Ayala how man different location and maybe if in the future open din ko sa Patria kung din sa church later pa man para have other there na kanang work ito open o dito sa SM society informal to me but not yet pa later na inform if open na so ako inform sa other then kaya accept ako din different pa to ang serve so now sa SM City good what man ba experience ito sa SM City only sobra so always starts first check evaluate
only one person para sa full massage. How about others ito? Part different sa fifth, different nga depth. Sa fifth, different sa other, sa side. So kato, silang cute, silang clear ba? Ito, see? Or only one ba? Cute na kayo, so difficult. So others share sila. Where work sa feet ba, sa back ba, or sa head. No? So some part para i-divide na pila man ng limit na past experience. Pila ka limit in one day na mamassage full body sa person 1, 2, 3, 4, 5 limit or maybe 4 limit. Kaya wala na energy. Kapag oh. So para control para lusan kay pako kayo how kami kay maka no limit sa food. Yeah. Drink pa ko. So control sad fully ra hotel. Kay iwan sa person kay always want na magpa-massage not all ma-feel kay have other problem. So tell now na pila ka mo there na nag-work massage in SM now. Pila ka mo dito pila. 30. 30 na now. Man o babae. So what time and schedule naron now sa SM City ang mag-open Monday starts dito. What time and mag-start open? Para mag-clean pa. Open na. So 9. So what time yung mga schedule? 10 to 9. Mga 5:30. So 9 to 5:30. Ang other nga schedule 1 to 9 to mag-clean last. So 15 sa morning, then maybe afternoon 15 sa 10:30 man. So if now si mang video bad example katong video katong isang bagay, so later ma-piece ra to. Respect. Okay, dili na pag masad people see. So need tell na to mga warning na to sa mga man para not ma-out sa job, always control sa time na pag-think. Kaya why if no control sa mind, bad thing out sa job. How is your family support na wala na kayo work? So always what din yan. Itong mga man nga hard kayo. Always think bad. Why man na peace nga all nga talk each other. Not talk each other. Each other see very see people. And this nagpamassage. Wala na peace. So now thank you for your time sharing with me your their experience and story. Thank you. Okay. Okay na.